Welcome mga kaigsuunan, mga kaigalaan diya sa Ginoo. Ani ning kagabion mga tuon kita sa pulong sa Dios. Ug manghinaot ko nga kitang tanan ana sa maayong panglawas uban sa kaluoy sa Dios. Kay wala man kitay lain nga saligan gawas kaniya lamang no. Now niini nga kagabion pagatunan nato karon ang kini naisulat sa unang Timoteo chapter 1 verse 10 ta magsugod no paingon sa kung ako masayop murag maabot kita og 14 no 1 to 14 no. So magsugod ta sa verse 10. For warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealer, for liars, for promise breakers, and if there be any other things that is contrary to sound doctrine. No? So ang gayon siya sa mga makihilawason, sa mga matuyangon sa ilang kaugalingon, uban sa mga lalaki, sa mga mamimihag og tao, sa mga bakakon, ug sa mga nagapanumpa sa bakak, ug sa uban pang butang nga nagabatok sa maayo nga pagtulon against the sound doctrine of our Lord. So ato ning tagsa-tagsaon matud pa sa mao nga bersikulo 10 sa mga makihilawason ang ginganlan niya ang mga kining nakasupak gyud no sa kabubuton sa Dios against the will of our Lord. Sa makihilawason, sa mapatuyangon sa ilang kaugalingon. That means mapatuyangon sa ilang kaugalingon kanang mura na og kanang gusto niya nga siya na ang mulabaw. Yang ipatuyang ang iyang garbutanan. Kaya nga na mapatuyangon sa kaugalingon sa tibuok niya nga kinatibuk niya nga lawas. Mapatuyangon sa kaugalingon. Unsa gikinahanglan sa iyang lawas, iyang i-provide. Unsa gikinahanglan sa iyang bisan unsa nga angay niya nga igakalipay, iya kining i-provide alang sa iyang kaugalingon lang no. Wala na siya magunahuna sa uban pa nga mga tao nga iyahang kining mapasakitan, mapahiubos no. Sinana sa mga mamimihag og tao sa kanabang imbis nga naa na ka sa maayo nga kahimtang, kabutang, birahon pagid ka paingon sa naa na ka sa kahayag, birahon ka paingon sa kangit-ngit. So bihagon ka niya, paingon sa kangit-ngit. So muna ibuot, ipasabot sa mga mamimihag og tao, sa mga bakakon, liar. Atong nahibaluan nga dako kayo gid kining supak sa kabubuton sa atong Ginoo kining pagpamagkak no. Gani nahibaw-an nato nga kung atong basahon ang libro sa John sa diyang gilansang si Jesus Christ, nganong gilansang si Jesus Christ tungod kana sa bakak no. Gani unsa may nahimo ni Apostol Peter, mipasalig siya nga dili gid siya kapila siya giingna ni Kristo nga nahigugma ka ba kanako? Oo, Ginoo, nahigugma ko kanimo. Apan sa pag-abot sa kalisod nga dihang gipiit na siya, kauban ba ka niining tawhana? Sige ingon niya dili. So iyang gibakak si Jesus Christ. Gani dunay tulo ka tugaok sa manok na nga time no. So diha na to nahibaw nga ang bakak wala gi maayo nga kahimuan.
ug sa uban pang mga butang nga nagabatok sa maayo nga pagtulunan. So daghan pa kayo, dili lang kayo ang pagkabakakon, ang pagkamamimihag og tao, pagkamanghilawas, dili kay kana lang. Daghan pa gid ang nagabatok sa maayo nga pagtulunan, no? Ang giingon diri, contrary to sound doctrine, no? Mi kontra sa maayong pagtulunan. Okay, dito sa verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust, no? Ingon sa Apostol Pablo nga ni Timoteo, sumala sa maayong balita sa himaya sa Dios nga bulahan nga gitugyan kanako or gitugyan kanato. So ang mga maayong balita, the gospel of our Lord, gitugyan kini ngadto ni sa Dios, ngadto ni Apostol Paul, dili kay kang Apostol Paul lamang kundi nganhi usab kanato, no? So ang maayong balita, the gospel of our Lord. Sa verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry, no? Nagapasalamat siya, kita, sa nagpalig-on kanako nga si Kristo Jesus, no? Ginapalig-on kita, siya gipalig-on o kita gipalig-on ni Kristo Jesus nga atong Ginoo, kay giisip niya ako nga matinumanon nga nagatudlo kanako sa iyang ministeryo, no? Ginaisip kita niya nga matinumanon nga nagatudlo kanako, ingon sa Apostol Pablo, kanako or kanato sa iyang ministeryo, no? So dili man ta dili ta kining wala tay kagahom unta, kahibalo unta sa pagmantala sa maayong balita kung wala pa kita gitudluan sa ministeryo sa atong Ginoo. So gitudluan kita how to teach His words by His Holy Spirit. No, gitudluan kita, pinaagi sa iyahang espiritu. Muna nga na kahibalo kita giunsa or unsa na to pagmantala sa maayong balita. So sa verse 13, who was before an blasphemer and a persecutor and prone to cause hurt, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Bisan ako kaniadto, mingon siya. Bisan ako kaniadto, who was before I blasphemer, kining mapasipalahon siya. Bisan kita kaniadto, mapasipalahon kita. Og maglulutos, og magdadaot. Apan bisan paniini gikaluy-an ako or kita kay gibuhat nato kini, gibuhat ko kini sa pagkawalay pagsabot diha, sa pagkawalay pagtuo. Time before mga igsoon, sa wala pa kita, no, before we converted the gospel of our Lord Jesus Christ, no, wala pa kita pagsabot. Ang ato lang maingon kita kung doon ay mga tanam, ito ba kan Jesus Christ? Oo. But dili paigo dai, maingon lang kag oo, pero wala ka kasabot og unsaon pag-obtain nga maka-join kita sa iyahang kamatayon. Ingon niya na, wala pa ta kasabot ni adtong mga panahon na, wala pa tay pagtuo nga bugos ni adtong panahon na ang ato-ato lang, no? Sa verse 14,
And the grace of our Lord was exceeding, abundant, nanubra ang iyahang grasya. With faith, uban sa pagtuo, o gugma, and love, no? Which is in Christ Jesus, diha naman ni Kristo, no? Ug ang grasya sa atong Ginoo dagaya, no? Sa hilabihan, exceeding, abundant and exceeding, nanubra. Sa hilabihan uban sa pagtuo ug sa gugma. Nga anaa kang Kristo Jesus. Now when we converted the word of our Lord Jesus Christ, diha na nato napil, nabati, what is His love? What is His sacrifice for us? Para maluwas na. No? Wala pa nato na masabti kaniadto. Apan karon nga na-convert na kita, ato na kanang nasabtan ang tanan. Nga dili ay sayon ang iyang ibuhat alang ka nato. Apan kaniadto sa wala pa kita ma-convert, ibaliwala lang nato na. Kay wala pa man nato masabti. Okay? Okay, dirita sa 15. This is a faithful saying, unworthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinner, of whom I am chief, no? Bingon siya. Pulong matinumanon. Ug takos gayud, unworthy of all acceptance, no? Nga pagadawaton sa bugos gayud. Acceptation that Christ Jesus came into the world, no? Alang sa pagluwas sa makasala, to save the sinner. Muna iyang tuyo, panganri. Sa bugos kayo na si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasala nga kanila ako ang labaw, no? Of whom I am chief. Siya ang labaw sa tanan nga makasasala. So, kundo na pa'y labaw sa pulo nga makasasala, siya na ang labaw sa makasala. Apan, giluwas siya, gianhian siya ni Kristo Jesus, no? Nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa makasasala. Muna'y tuyo ni Jesus Christ sa pag-anhi niya dinhi nining kalibutan na. Apan wala lang nato na. Sige lang gyapon kitang buhat og kanang dili man, no? Batok sa ato ang kining atong isita. So ang atong una nga uban kita kaniya, wala nato na mahibaw or wala gani kita masayod nga si Kristo nag-uban ka nato. Dumdumo adtong kanta nga Footprints in the Sun. Nung the Footprints in the Sun nga kanta, nagtuo siya nga siya rang usa ang naglakaw. Wala siya kauban. Apan, sa paglingi niya, doon na may laing tunog nga nagauban kaniya. So sa ato pa, doon ay laing tao nga nagauban kaniya, kinaay tunog sa balas nga milakra, no? Footprints in the sun, no? Nevertheless, for this verse 16, nevertheless, for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. No? Bingan siya. Nevertheless, for this cause of I obtain mercy, no? Bisan patungod ni ini, nga hinungdan, gikaluyan ako, aron dinhi kanako ingon nga labaw si Jesucristo makapadayag sa iyang bugos nga pagkamapailubon alang sa usa ka panag-ingnan kanila nga nagtuo niya kaniya ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ingon siya. Taliwala pa siyang pagkamakasasala.
Bisan patungod ini, mingon siya. Ngayon gikaluyan ako. Aron, dinhi ka na ko ingon nga, labaw si Kristo. Labaw si Hesus Kristo magpadayag sa iyang bugos nga pagkamapailobo. No? Miingon siya. Niini nga hinungdan, gikaluyan ako aron dinhi ka na ko ingon nga labaw si Jesus Christ. No? So, pag ingon niya nga gikaluyan siya, masabot na to nga ang Diyos wala magduha-duha sa paghatag sa iyang kaluoy. Ang Diyos, si Hesus Kristo, dili dalo nga mohatag og kaluoy ngadto sa mga tawo nga angay niyang kaluyan. So ingon ana, masabda na to sa mao nga di padayag ni Apostol Paul aron mapadayag ang iyang bugos nga pagkamapailobon alang sa usa ka panag-ingnan kanila nga managtuo unya kaniya ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. No, pinaagi kanya may padayag ni Jesus Christ ang iyang kaluoy ngadto sa daghan sa mga tawo nga mingtuo alang sa kinabuhi nga walay katapusan. So, yun na, okay? Verse 17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. No? So, igamit na siya diri og kining abstract now. No? Now unto the King eternal, immortal, invisible. Invisible is abstract kanang the word cannot be seen, kanang dili makita. No? Invisible. No? Eternal. Now unto the King eternal, hari nga walay katapusan. Immortal. No? Hari nga walay sa mga katuigan nga dili mamatay. Eternal. Dili makita, invisible. No? Ug ang kadungganan ug himaya sa mga katuigan nga walay katapusan hangtod sa hangtod. No? Ang iyahang pagka-hari, ang iyang pagka-invisible, ang iyang pagka-Diyos. Ingon ni ana ang kuan sa Diyos mga kaigsunan, mga higala, ang pag-iksi sa atong Ginoong Jesucristo, ang gahom sa atong Ginoong Jesucristo ug atong Diyos is the same. No? This charge I commit unto you, Son Timothy, according to the prophecies which went before on you, that you by might were a good warrior. So, ingnan niya, kini nga sugo, ngadto ni Timoteo, gitugyan kanimo, sumala sa tagna nga, nagtultol sa dalan kanimo aron tungod kanila, makipag-away ka sa maayong pag-away. No? That you by them might award a good warfare. Makig-away ka sa maayong pakig-away. Sumuna na ang gisulti na Apostol Paul ngadto sa iyang atong igsuon, atong kauban nga ni Timoteo. No? Nga makig-away sa maayong pakig-away. Kaya katubitang before namatay si Apostol Paul, ba miingon sa Apostol Paul nga, I finish a good fight. So iyahan nang natapos ang maayong pakig-away. So before that, iya pong gihatag sa wala pa na malitok niya sa dihang hapit na pud siya motaliwan. Kana nga pulong iya na pong gihatag daan ni Timoteo. Makig-away ka sa maayong pakig-away. Okay. Verse 19, holding faith and a good conscience, with some having put away concerning faith have made shipwreck. No? Nga nagabantay sa pagtuo,
ug sa maayo nga kaisipan nga gisalikway sa uban, ug nagalunod sila nahitungod sa pagtuo. No? Nagabantay sa pagtuo sa maayo nga kaisipan, good conscience. No, mo na gibantayan, and a good conscience which some having put away. No, so nawala having put away. Uban nga lunod sila mahitungod sa pagtuo. Ano man, gibantayan nila, nagabantay sa pagtuo og sa maayo nga kaisipan nga gisalikway sa uban, og nangalunod sila mahitungod sa pagtuo. So katong nagasalikway nga uban nga gi-mention diha, nangalunod sila, wala sila sa pagtuo. Okay, so naanap sab kitay gamay no nga nakuha nga pagtulunan, nindot nga pagtulunan pinaagi ni Apostol Paul sa Timoteo nga atong gibasa, o niini nga tagna kagabihon, maingon lamang ako kaninyo nga maayong gabi kanatong tanan, og God bless.